Nimbulu binaka talian na lubini kalau singa tambu binaka bagalebu. Enda sa bagabini binaka takatali tiko na lolo mani kalau ni kuai na nona sini badedengo. Singa bagatikiti taka na kalau benona. Sulibi kenda ya ono nonda endua. Nona lolo malebu sa tubana kino koe na itubu tubaya. Maleta kilau koea ni o kenda na tamata endangan repa na nonda waka woui kei na nonda waka kau takitale ni o tiendo na madao ni bingarabi wawarau ina dua tala madao ni bingarabi. We need to spend one whole day with him. Kanda waka binakataka nyo yana na itubu tuba. Au bia waka binakataka na nomuni sa tiko ikiana lubeni kalau na mataka gobi na kabakale una ya mai oni sakinta bagi oti tiko na bosini bike bagi rongorongo wina sato ina bukunda au kilandi lebu bike muni nangoni turanga nangoni marama oni warorongo tiko mai senga ni dabuti na damuni senga meka ni na kilai na wano ni na warorongo tiko mai kina ni kua ni loma lenga kina maleta sama tata tiko na bosini kalau na nona bola na profito malkai ni rando bibusaki na lube ni kalau ndo warorongo na kalau karongoda na bibusaki kando bola endone bola ni biba kana numi matana ena bukundra kere oira era bana nanu bua kando bibusaki taki koa maru taki ka biba ngui na itukutuku bakawaya ka ubia bakambula tiku kina bike muni kede na tiku talengai na taunda kuni valengo turaki oni warorongo tiku mai bike muni kede unda buta tiku na damuni au sakere na bibusoti ni una sengni waedor ni kuwa yoni sakila ni una numi ke muni ke tiku yani ni kuwa na wasa pasifika na yanu ke de diri na lomani wasa pasifika bakakina New Zealand ki Australia ndu ibono ni tiku kina wilkino ke muni brother Tembure mai Western Australia ni kinda bagi tiku yani na singale muni kuwa mai wesai burbura mai Amerika ke mundo ke de na matu wale ndo tiku mai Engilandi mai Engilandi kauta daki Skotlandi o ni sa kinda baki kede tiko yani ni kuwa ena ya ni turang o Jesu Kristo sa bongi lebu tiko mega wike muni binaka baga lebu ni na tu eso mai Europe mai Varanse kena bebo nueva bolita na bura eda tiko kena o ni sana numi tiko yani en dua na matu bubale tiko bekang goka kawarorongo tiko mai lautoka ena tiko mai na ikabula kibdona matubu bali binaka nandobi moala bakalo nga tatanga na kalo na nomundo mbula binaka bakalebu na nomundo samaro takatiko kabakala tiko ina itukutuku do sarongo da tiko me gai bakatau do takatiko na yalo tambu koya enda wanu inu ikina nina tiko bataki kimdo me bakano na satiko tiko bataki kimdo ena binga una sasibiani wanu nui ni ke sa kana no itu butu na kalau ni dana sota isuba ena loma ni ruara madao maingo ya au bande o takatiko ni tuku batu ke muni ke de ni sa na ki tiko muni na tiko ena mata ni kalau ena ngauna ni we baka papita isotaki ni masulaka senga ni dondo no muni dalata maleta ngona kai nama kana kalau weekenda au krea meu bande utanga indona itukutuku krea itu kono nomuni bebo so tiana buku ni kiana ndau mai bola itu ko itu bana da muni au kilani sa wa do itu kana loma ni sa ono mai na singa tambungo na rai baka sosa se baka lusingauna kito sa senga ni bukerawa krea itu kono nomuni bedingo minena ndau nama ki me bola ina da muni ke meleto yana kai nama kana maten itu so we are trying to abide by the rules as much as possible. Kira awal ngana maten itu ngoni tamai itu ko songo di mata pambimbingan tamban ni bola kira wani bola iso muti ko na randa ke den laku mai ke ni kuwa ke non the contact me bakai wa do itu ke meni kau kira itu ke na non the be bosoti ke na no muni zingo matiko na be ka e wa do itu ko na ngoni ni non the ko songo di mata bina ko bakale no muni ado mai ni kuwa na karual ngani kau biakaya na tikini bola tambu ambiu tadake na buku ni wakusa ke na molu muni tamata e ndau yadu kina na mistype na matai ni vingauna
Okay, matai ni vinga una ya wasi tini ka dio tikane ro sanga bulu kwa ambi uti ngana bracket vinga una endo dol me matai ni vinga una. No na masu ni waga bini vinaka tiko na tuyo Solomoni na kena yau mai waga yau na yalo ni loma soli ratamata na kerkere metara na vale ni kalau. Sa ni kinda bagi tiko na ni turang o sing Jesu Kristo na singa lewu ni kuwa. Na tikini bolo tambo umbi utadake na iteke buni veike de vaki tukuna tiko na mali ni no rato wosa o rato na tamata buku mai natu idaki ni rato wa muria mena kalo ngai kauti rato na kalo i Jerusalemi rato le tukuna kina i veio ko sudu me non ratui na kai chutia ni kita usa raida na no na kalo ka kita usa lako mai me kita mai dubabua. We have come to worship him. Au mbiuta da kea na manui nui ni wayana inaki ni non dala ko me kua we have come to worship him. Ka ke wakawayana inaki ke non the motive, I'm sure we will do that today. Ka ke wakasa wakakina na waka kalau ngata tagi kenda na kalau. Ni utiko na wakasa maya au bien kauti kenda ni daronga na itukutuku ni kua au bien bi wakaya longa taki. Na wakasama ni no daya mai me na mengarava na kalau. Na ngauna sa kavinda ruakina na mateni to Israeli sa vivi sombo na mateni to Chuta waka tampakin do tiko na veli uta kena matu vale na itevita kena mateni to Israeli. Au via tauro wala ngai ndo na itala no itiko ikeu sang ni na wamuria waka matalalai. Ni raida o mirai nei ka ono ni tui Israeli na lubea no eapi. O eapi na tui muri ndua ve ira tau doka na tui ke Israeli. Na lubei eapi tui ngo koe tangane na nganei saia wawati vei tui i Chuta o Athalaia. Na kaya adongo ke menina lubi ni kalau o bia kau tole ngango me ubia warita kana na talei ni mai lotu. So na ngauna dan dauna numa mendetunga mai vale. Ve ke menina lubi ni kalau ni online tiko. You can make it to a church but you decide to stay at home. O bia boleh ke menina lubi naka ke kau tiko na dona bonua raunyo ya vai lotu make an effort to go to church. And don't experience it kina o na mistaka ke kau tiko ngai vale ke kau tiko na walilo tu boleh ka veiko karano lagu kina na kaya dongo o cheu na turangan ni walu nei chiorami o koe wana i rau mati ruru na tuingo ena duanga na singa. He killed both kings katoroka ni tutu waka tui na mate ni tungo o cheu na ngauna e rongoda kino Athalaia ni salo mana mate na lubena o esai na ngane no esai gai wakamatea o Athalaia na kawaturanga kede na mateni to Chuta. Tau doko na kawaturanga lubi ni tu iwa matea kede bantu ne leo ngo gai toroka ne velu taki yang bagi vitu. Na ngau ne velu taki tu na ngau sabi iwa mateki na leo ngoka. Sabula vida tiko na lubena na tui ko ya mate. Ngo. Na nona nei o Chiosepa. Gai kauta na ngone tangane lele go choa se gai bula vida tiko choa nrota ki ko me lebuni tai ko baleta ni sa vama te reke na kawaturang o Athalaia o Josepa ngai kauti e bungo na lele go lebuni tai ko to ver na bete i val ni lotu vitu na mbaki mbalabu senga tuna tui Chuta veli utaki tukina na lewa i zeni zango o Athalaia senga nindo ekila ni tui etiko me lotu. For 7 long years, this boy who was going to be the king, Jesus tu me lotu. Ni kila ode ya kila ni bula tiko na tui, Chuta. O irangar lago i lotu. The whole nation didn't know that the king is alive. O iranga era lago tiko ni lotu, era kila ni bula tiko na tui. Ubia bayal nga ngati uti kan lagu ilotu. You miss a lot. Kau kira-kira tu kau tiko na distance that you can go to church, make an effort to go to church.
me rawani oleh bota ya na biba kalunga tagina experience ken atmosphere ni dele beta uraki bata i valni lotu engarabi kin na kalau enandina en dua tani kanda na valata lebu na biba kalunga tataki ni dana numa menda tonga mai vale kanda online tiko ni raw ni dalago vale beta enda ndolabi kenda ine bete maki ni da tiko dua ni da mai beta uraki eliminate takana be possibilities lalai raw ni pakangtang na tevoro menda rawai kena. Awia bosa na ulu tangan ngoni kuah. Disgrace. Dona ka seangan ni vinaka. Seangan ni rokovi, seangan ni dokai. Au wanu inu ini na pagangatakan na yalo tambu, na itukutuku ni kuah. Meda ilo weekend kina eno no dambula ni vei maliwai kena no dambula tiko ni bangara na kalau. Ena bola tambu tiko kina na itukutuku ni ruana korongoka ena biala lati makawa lain basi kasar tiko na biala lati wo baka bimbi ena kian lei baka parofisa itaki na kaya baleti rauna ruana korongoka Jerusalemi wata kei papiloni. Rongoka ruana koron do kunei bangale buna kendo itukutuku ni vei sanga-sanga aduna kendo romali oba bimbi na vindende sotavo Jerusalemi vei Papiloni ena embaki ono nan rau kalima akau tada ke nono na maten di walu na tui Papiloni o Nebuchadnezzar kalai rabuta na korongo Jerusalemi wakamai na koro wakamai na mata-mata basuraki tau doko na kiana lalanga kau na kiana tamata i Papiloni erele yang baki bitu sanga bulen onor tu bombula sakilawo titiko erna Israeli di kepka erna talindende erna ka bombula me baki bitu sanga bulu non reali orona korongoka eru sanga walanga ni koro ni dere dene wolo tambu eru bagi mbali takitali tu nga be ruana en lewa Jerusalemi ke Papiloni baka provinsi yang debital no tiuki non talan no ni global treasure hunting yang be kavi ni series wa orona korongoka ni kuah raw ni dapat kembali taka bi raw na ruwa na lotungo prophetically da sare na saban din ta ko kenda na daw tiko iki na ngone ni bulu bolo tambu o Papiloni na lotu baga Roma baka kina o Jerusalemi raw ni umbiten don keni bata ke dengan ngoni da tiko baga duru baga bedurmaki baga takar karta tiko na lotu baga Kristo initially veir na lotu ni kabitu en daw tali taki me okati na leongo me lotu ni kabitu ni kuwa ubia pakai ngatakan kian application ko MBB ya na personal application we kenta enda tikongong baleto Papiloni okati ko ni kuwa turang marama darubongo ni lewa ni oiko o Jerusalem baleta na el bulingo ka enda sabi talo no tiko mikian na bunga ngauna beauty ko tiko ena ruku Jerusalem regard yourself as Jerusalem today sendona inhabitant ke Jerusalem wakam bimbi na kena itukutuku ko apply bi kenda bata matayan dua na nona vei vamateni taki na leongoka ni kuwa nona mbilo ni waini ko enda sa vei bosakitu kena na bunga kavi vaka imbali takitu kena vakayalo na nona vaka bombula taki i Jerusalem o Papiloni ni ngau na makawa ni kuwa ena sangambeka dinda kausa ramedala tiko i Papiloni wayalo lotu wa Roma ya enda vaka bombula taki burung anda tiko kina nona vaka teteni wiki anda nona ni vaka buli kena nona waini gona bonua au bina kata me apply taki kina na itukutuku ni kuwa nonda vital noa veli utaki me o Papiloni ertaka na matin to chuta bata kira kiana tamata dakila ni talo noa bali tetereke mesa ki apeteni ko ke Daniela ya vaka buli tatiko na vei kauti baka bombulango ena embaki limanan rau tolu sanga bulu kadhiwa anda lako mai na maten tua mete ke Persia mai kambang na maten tua Papiloni na ngau nga kamba yoti kena na maten tua Papiloni tor na maten tua Sairusi sa solia sar ngau Sairusi na ibakaro ni oti na wakila kata ki ko Daniela ni ena loma ni runan rau baka tata na embaki sa oti Sairusi na yadamu sabala yoti tiko na ne mami vola kena kao na zakaba be ke mami na ngau ngai kila kira o Sairusi sa sule sar ngau Sairusi na ibaro merasa lesu na tamate ni kalau i Jerusalemi melei tara na valni lotu katara na koro Jerusalemi lako na mate ni lako
kau tada ke o seru pepeli rau kau makan ra na mata bu vale nei tevita o tevitu sanga bulu nemba kini lako ngone seru pepeli lako da kene lako nei esera oni na wili kana italono ni lako ni esera nei bol esera o titali tiko e via tini karua tini ketolu nemba ki meno nona sa lako da ke esera sanga lako da kene lako ni maia kanta na redi tiko nemba ki wanan rau wasanga bulu kalima mbadha ni beri sudo Jesu Kristo e tiko ikia na italonoa au vina kata meu vitalnota kini ko ene ulutanga disgrace au tomiga dake ene vola ni maia wasendua tikina endua gona itukutuku nei Nehemia ni kawatiko mai susani ena vale ni tui sa lako mai ko anani endo ve irana ve kangu ka sove irana ciuta ia kawatorong irotou ena vukura na ciu era an rombula ko irana kiana vove irana vaka bombula taki ena vukutel ngai Jerusalemi tikina tolu arto sakai viau ko ira savo era savo ka bombula ko ira savo ve ira savo ka bombula taki mena sana ko ya era satiko vaka dasara ara savo sa vaka taki asa talar basura ki sombu nambai ke Jerusalemi asa kama ena buka wanga na kiana mata-mata ni koro. Au via wili kana kiana pavalangi. Paleta na basi kama ikin no de ulutang ni kuwa. Ena kiana iba kabandeo ni King James Bible. Etu kunikin na mali ni wasa pavalango. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great conflict and reproach. Na mbali ni wasa na reproach and a no good dictionary blame or criticism for something you have done. Na ibakapakandewa ni New International Version na NIV. Ngona po sa itukuna. Those who survive the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. They are a disgrace. Nagulutang ko na po sa na disgrace. And ang dictionary itukuna, loss of your reputation and other people's respect and approval because of the way you had behaved. Tukuni na kena itukutuku ni tiko mai susani na vale ni tui o Nehemia. Anga irtungan de sumbu mai irto lebi na veo kani irto matuwal kene mai irtungan de sumai Jerusalem mai rei dirtal na ciu era situngan go susani era simbernile sudake Jerusalem ni sauti na bibambong mulataki. Ataro saro Nehemia, sambo bada bo irna sale suyanike. Ko ira tu bambong buliki ira sala ko takani ngori. Bada betu ira, rambula binaka. Bada betu na koro Jerusalem. Tu kono roto na lomai. Oh, kavamandua. Disgrace tungo mai Jerusalem. Edaba. Wamandua na bulai tu mengo. Sakima milai oleh kan idio sanga bulu na embaki ngo ni mai tukia. Wakamandua na bula. Edaba. Se kambasu tunga na koro. Mata-mata se kambasu tunga nambai ke Jerusalem ko endo don met tangko maki kena mata-mata se kama tunga me do niko. Non sa vakamanga ya one pukonesa. Tu ana kana kena mosi. E tu kuna nei volo tampo na vosso ngoka that they were a disgrace. Atar meterongi na dava na buna e tu kunikina ni disgrace na iwala-wala ni mbula e tungo mai Jerusalem na ngona ya. Ready keda tiko ni tiko ngoi Jerusalem. Lotu ba Kristo ni kuwa is a disgrace. We can't deny the fact. Nongumbula talanga waya ubatamate andu na kai lewu na kai nama kapia na kalo I have been a disgrace and maybe some of us feel that way today. Kunya lo lele ngona kena vital no. Nabuna etu kuna kina na voltambu karato tu kuna kina roto na lesu sumengo ni disgrace na bule tu me Jerusalem imbalete sulia ruana buna na voltambu. Dua ni kambasu tu na bai, kamu tu na mata-mata ni koro. Goe ruana kai wakabuna na disgrace. Wakabuna na wakamandua nimbula ado tiko na kenra mali ona tamata ni kalau. Kambasu na bai, kamu tu na mata-mata ni koro. Na dhava nambai we kenta ni kuwa if we are to bring in its personal application and no mumbula. Raida kebaka and ayado tiko na kango and non tambula mata-mata we will continue to be a disgrace and buno de tiko kina. Kaya tingo and kenda mali wana lotu ba Kristo, the Christians will continue to be a disgrace to non-Christians. Kaya tingo na kango and kenda mali wana lotu ni kabitu, the Seventh-day Adventists will become a disgrace to every other Christian denominations.
kena personal application telenga. Ngona buna, au reida, ni kena wakayalo taki ni kuwa, na kaya wakatukai, ni kambasu tu nambai. Au ili kana aisi awasi rusa ngabula kama, tikene waki, na tikene lima na mal ni bosungo, me vebu ke eno nonda taronga, na dhava nambai ni kuwa. Vei kenda. Santuana kaya takilai tuka nambai ndo vei maroroi. E vei tango maki na lalanga. Me kilai kina ningo endua na property, waka tiki tiko, waka tambang indua ka tiko kina endua na kamarengeti. Yang ngona kaya tukuna na ibolo tambo na kalau, vi ai sea me tukuna. Sa tangi na banua ka sa malayani, sa zinguoda ko burabura ka sa malayani, ko ira era turanga, era e burabura era sa zinguoda mai. Na lebu ni lenga ya tiko burabura ni kuwa. Sa lebu na ka e dhaka e seng dindon me dhaka sa sanga na tambana ni mata ivalu e na vei vanua, sa sanga na tambana ni lawa, me maroroi, sa sanga wira turanga bali ni nonto bibu nopo turanga, me toblei me maroroi na mbula sautu. E bondi, era sa oda mai, baleta, tika na lima itu kuna. Sa wakantuk kali taki talenga ko buru-buru, e na buku ni lewena, ni sa talain renre kina bunau, era sa veisautakan, era sa veisautakan ilesi era sa boroka na viela lati tau mundo. Tiko na kalau na buna sa ayado kina na lenga, beleto ira era sa boroka na ibunau ni kalau. Nikila na ibunau ebe itang magi. Ni omuria any law, the purpose of those laws are to protect. Reda kebo ka omuria na ngauni sala na buna era tombitu kina na LTA na launi ngauni sala is for protection. Yani rongo da babinango. Na lawa kede embuli esang ni bi maroroi. Esang ngada? Esang ni bi bambulai sebi maroroi na lawa tau doko erembuli. Talai rawa-rawa ko e bi bambulai ka bi maroroi. Esang ngada? Laws don't save, laws don't protect. It is obedience that protects. Kira bandin dina, e sina itu ngana no dabe tutu ni sala kaya ngona lawa. Road rules, maboa mate ngana tamata. Baleta, disobedience. Ninda talai rawa-rawa na lawa, go na talai rawa sa gabi maroroi. Nabuna e ado tukina na disgrace. Baleta, dua kampasu tu nambai na mata-mata. Gai kampasu tu nambai ni koro. Gai kamatale tu ngana mata-mata. Nadaba na mata-mata ni ko, iyo entarido keda na mata-mata na katumba na iduru-duru. Meda ka kina na duruyani kina durumai. Na mata-mata. Na katumba. Gona kaya tukuna, o chisu e na choni wase tini ka ba, tikina e ono ni o koya na ndina. E na choni wase tini tikina e vitu, e tukuno koya ni o koya na katumba ni sipi. Okay, o chisu Kristo na ndina, ke tukuno koya ni o chisu Kristo. Nandina, o koya na katumba. Na mata-mata. Kandara ida na ngauna embutura kikina nandina enda sambutura kana katumba ya sabada dana enda basuka tiko na mata-mata nimbutura kinandina. So ni tuku ni ngoka ni yado tu na disgrace ena kenra mali ona tamata ni kalau baleta ni kambasu na bai kakama na mata-mata ya baleta ni mbutura kana ibuna uni kalau kambosoki watu tu na lasu watu kina no nandina na kalau butura kina no nandina na kalau. This caused a disgrace. Nandambula pa tamatean dua turang marama durubongan elewa ni tengkarabat tiko na kalau e kabakamandua ena nandambula o. Radarabuna ena kotumay kina na lenga weekend pa tamatean dua ni dambosok kapata tiko nandina kina laso ena nandambula ni ngarabi kalau. Kani karua na ngauna ena daw talain reki na iwaro ena talain re na ibunaw ni kalau. Okay dambasuka tiko nambayan na kita na kalau me protect tagi kenda. Nabunar sa vengo the kina nando marro na lawa will kina turan bibanu according to Isaiah 24 and the Sabalika. Bono na response na maya ni sama itu kuni wah boy na bula balalo man na maya itu ko na menakoro a disgrace. No na response na maya. Ye ni usarongo na bosongo au sa tiko sombu katangi kaya sombongi vida kalolo kamasu wana kaloni lo malangi. Preti ni ko ni dana maybe ital no kausa reizangoka. Na disgrace e ato ti kombaleta ninda sekani marroe tu na ibuna ni kalau. And the sekani marroe nandina ni kalau. And the bosoka patati ko nandina ni kalau. Merawan niyo baka ngalala taki may na disgrace ngo. O masula ka buwana kalau. Medakan do na ka. Kay maso ne maya.
Tuno ko wana kalau batata no ngangani masungo. Au masuti ke muni Jehova na kalau ke lamalangi. Na kalau lebu karere baki. Saba kambau tati ko no muni vos ni ala ke na yalo lolo ma be ira salomani ke muni ka kambau no muni bunau. Me rongo manda na dalinga muni. Kame an ramanda na matamuni muni rongo da kina na masu ni no muni tamata ka usanga idambor e matamuni na singa ke na bongi. Na bukun na Israeli na no muni tamata niu sa bakatu sa talenga no rival balada na Israeli. Ke me misa zakaba be ke muni ke me misa iwal da ko yau ke ir na matangali ni no gungase. Ke me misa zaka ba si sila sar be ke muni. Kasang ni makambau ta na ibaro se na lesi sala se na lawa ko ni sa bagarota be Moses na no muni tamata. Nangangani masu ne Nehemia sa acknowledge ta katiko Nehemia ni buna e ado tiki na lenga kima misa ni muriana no muni buna. Kima mitala indende na no muni lawa. Na zango endo na tamata o koya e sangabulu via nrau na maile na kena yawa mai na nona koro e mositi ko etiko ni nona koro is a disgrace. Sanga kuria so nona masu le tinia nona masu na turango e nona tukuna kemuni turanga me bakarorongo manda na dalinga muni ke na nungu masu na nomuni tamata ke na non masu na nomuni tamata ko ira era via rere baka na damuni ia muni baka dormanda na ka zakaba na nomuni tamata ena singa ongo kamoni baka dora melomania una tamata ongo ni kausanda utu mena na tui bona ganga ni masu bala kunya Nehemia tono kan calitini na masu turanga u ker be kemuni ni rongo na nungu masu au kere amoni ngai zakaba na tamata ongo melomania Odeia, na tuyo ate kise. Na tuyo ate kise tuyo mete persia tiko na ngaunongoka. O Nehemia indo na itabi mbimbi indo ngarabatu indo na iwaselebu ni no nambula binaka se tobi mate na tuyo baka tautuwa na tamatongo. Pale toko ya ndo kauta nambilo ni ngunu me kwa na tuyo kasiliwa. Kene malimbale e na ngunu ba ili o Nehemia nambilo me rao ni rai tiko na tuyo ngunu ba Nehemia kakilani se ni bangai tiko na waini ya kautian ko Nehemia. So the king trusts his life and he's a Jew. Sangka tukuna nonong ni masu Nehemia, ker turang ni zakap na tamatongo melmaniau. Au seng ni rawa ni tiko bango me wele tiko ni kilani kambas tiko that my city is a disgrace. Tukuna keni tuku matakan singa ya sama so tiene Nehemia. Tabo ibo binaka. Sama ko binaka kenrai lakone ko melengkar rawa no ita maten tui. Nikila turang merama. Na talno itu kono nimbasi nganyo Nehemia matana natui renga manatui rata mata Nehemia itu kono natui be Nehemia dabo lo maleng katiku kina na dabo rarawataka beleto kila ni ko sing nitobi mati ko sing itu kono bio nitobi mati nararawang go e barita ko nararon yalo to kono Nehemia na ken italno e usa rere saranga nikila na buna rere kin Nehemia na buna go kila natui ya ngauno ya turang rama Terungone lewa oir na tuyan ngone era kila mera rei na mata ni tamata kararao ni wili kana da waiti ko mana na tamata baleta na vei buai viritaki eroniado na duanga ngau na the very closest person and na tutu batui can kill him and take the kingdom. So era bulido ira mera rei na mata ni tamata karakila na da waiti ko mata ni tamata and this particular day o Nehemia tangiti ko na masu tawe wo binaka basi ko kan mata ni tu rei na mata na tu kilau ka tamato ko elamal yang katiko Doro ka sabi ko raraw takatiko. O kila ni ko sen tumi mati ngora raraw ni alo itiko bitu. Tuko na Nehemia usa rere saranga. Baleta ni kila na tui roni pagabuna na no mati. Baleta na tamata po lekan duan dubua sang ni deiti ko na lomana ibuan na tui. Tuko na Nehemia. Ena nongu rere usa tuko na buan na tui. Ke muni na tui. Muni imbula kataw mo du. Rong pinano na address na tamata ko. Muni imbula na tui kasang ni mo du. O ni nama kapadab ke menino tui meu marau tiko na nongu tiko ike ni nongu koro na bonua tiko kina na ken rimbulu na nongu ngase e rusa tu e kama tu na kena mata ni koro kila na itala no e tu na bango na ngau ngai rongo kina na tuia na providence ni kalau ke menino turang ken marama na providence na kalau that particular day the queen happened to be sitting in the throne room with the king Kaya kau na kila na italo no ni matin to mete ke Persia na ranandi e senga ni rawani duru in the throne room. Wakabonga ni sa request na tui. Oni na wiling ko ni talo no ke Esteri. Ni sa kere ti ko motika Esteri kere. Ko ni na no manio nambula no muti kere. Na ibolong ko sa bulay meta mati. Rai buana tui to ko na Esteri motika ya usen rawani lako.
O kilati ko na lao ni mate ni tungo, sindro ni tutunga orna di mbasi kay na nona throne room no tu ero ni mate, betali ni Hernandi. Balete tambu ena mate ni tu mete ke perci ena kena lao me tutunga na rna di mbasi kay na throne room waka bonga ni kerei mai melakuan. But this particular day the queen happened to be sitting with the king. You're looking at the providence of God. Nangono sapos kinapaya on nemaya, satu ko sarangano tui, tapo krea. Tapo binakata. Atu kono nema ya ker ke menino tui. Au kere moni selebia una ngalala meu lako na koro. Au bia leitara. Selebia una ngalala meu libi au bia leitara na koro. Kona katu nei voltam. Ia kau sakai wana tui ke baka e binaka wana tui. Ia ke baka koni salomani au na no moni tamata moni talai au ke ciuta kina koro ni non rimbulu-bulu na nongo ngase meu taratale. Ni rongoda, ni salora yeso na malum that has been a disgrace. Kako ni wararai tala kako ni rai wana o timu say that you rebuild. Make an effort. Kere wana kalau turanga usari na lewu ni lengai tungo ina nogumbula mayalo. E senga ni nama ki mena rawa be tala me mebu kiana no mulenga me tarada ke na buno e kambasu tu ina no mumbula mayalo. O nema ya satu kona turanga Rakaba na tamata ngomela maniau. Kangono sa kilaki na natui na nona ngangandre satu kono koya. Selebia una ngalala meu lako meu le tarara bonongo. Weekend na lotu ni kabitu ni sa raida ni tiko na lenga na loma ni lotu kanda kila ni satu. We must rebuild. We can't sit there and expect the devil to continue to tear the walls down and the sinner the tika kana magai dua tal meda kaba. You make an effort. Ketukun na kani talanoa, ditukun na tuya tapo pinakan. Tu ne mau kira-kira mesul lebih orang ngalala mulai terana nunggu kor, kene mulung kasi. Tukun na tu sa soli. Tapo na den na mulako, ngono tapo na lisel migina. Tukun na nema ya satu betua. Au sa reda na balabon nunggu lako, kena kau pinakata mulai takaba, au sa set takana time ni nunggu lako. Tukun na tu sa granted. Tapo talo pinakata. Au kera oni vola yang dona ivola meu na sulebe irto dona kovana era tiko na tainu di wei kandua mer sulebe au na easy transit ni na lako sivita tiko dona ramatin tu mer sulebe au na ngalala meu lako unmolested tu na tu granted au kilan san round in the right non ivo non buni vola na tu ni ndam tu kia sa tu ni me vola ken ken vola ada batale tu no ne mai au kera telenga tu i kera ni dona no muni vola be ya sava ko yang garabo tu no muni forest meu le kerea e sona kau mena sulevi o ko meu tai merle kau ni mata kau ni vale kau kede una ngandreba no le rebuild ngo au na kerea mena muni forestry me dono muni vol wana no muni minister of forestry wa saba granted na kai to ka turang marama do bongole le le keni talanoa na levu ni no na providence na klau ni sana kita lo mano nema ya rebuild gai barau takana tu yang dona elite Ami, me provide takana security, we nema ya me kauti koya daka me kakua nindo ya molesta gi koya tol ngon sala me atsari Jerusalem, so telanga na yawe sulia me lako daka na tamatongo. Rong binaka na ka endo wilika ni tukuna na ibolo tamu ni daka nema ya, Sana kena kyo nema ya, daka nema ya no na babarau, kay bibaru ta kina kalau. Nema ya made decisions, nema ya made preparations, and God facilitated. Nandambulang ko. Nikila usan tutukun na tiko, leka tiko na linga ni kalo, isang ni prove tagi kwaya rawat tiko baka pinaka na kalo, duro bangon lewa na kawalebu ni providence itu buah, balito kaya na desin na kami to decision. To do something. Particularly to do what God wants us to do. Ngo nemay sa kilana kaya ito. So he made his plan, nakabukon na nababaraw, and God facilitated. Salah kota kena tamatungo. Nakai baloloma, ena italanoa, itkuni. Ia ni sarangodo sa ni pelati nakai ornei mi ke topa ia nando bingrabi na lubi amoni era usara rawa bakalebu ni salah komai endona tamata me sangata na kamera binaka kina ko ina Israeli. Senga ni marau. Eda na tiko na buno e kambasu tiko na nomumbula. Terbo ngone lewa, turanga marama. E tiko so na tiki ni nomumbula e ngandrebi me patch taki. Baleta na bunongo e duru tiko mai kina na tebor me sule tiko na malumumu veiko na nomungu ni biambula balotu. Me soli ka kerei wana kalau na kaukawa.
Nangauna sana sasanga kino iko, ena no musa kilana di nangoka, mo tobole mo pets takana no mumbula. The old desires that have over these years, sa may take root to ena no mumbula. Nangandreba na lasa babura-bura, nangandreba na kia na entertainment, nangandreba na kia na veitauraki, na kia na kakana, na kia na ngunu, na kia na kake de bura-bura, na data na rebuilding of yada kabe na mumbula. Na magatuya. Nandrendre beleta nangangandre makawongo, the desires of the flesh. Na biya balati-lati. Representa kitiko na italanongo niongoro sa inibalati na kay orname pata kay topaya. Lalai rabiam bese takatiko na zakatang ni rebuild. But back then we ratamatonggo kay bese takan na lay zakatang meta ni rasarong din indua sala ko may meta kaba na kamera tiko binakakina na kay Chiu kay Israeli era data. Natarang o deyo sa inibalati. O sa inibalati kami ni natamata turanga kina marama ni kuwa kwe natalanongo ka. O sa inibalati indua na turanga na kay Samaria. Kay ona tarang o deyo kay Samaria, o kay Samaria. Nangauna era sembernikau kina pakang bombula o ira na ciuta i papiloni sarakau ti pakang bombula na matin to Israeli Asiria na vei kau ti pakang bombula ko era votu mayo sa na kay Israeli ngaira siro may na kay Asiria mera may vei buke ena kia na may tawane ti ko Israeli na matay nila ko lang ko ena kila na kia ni talanoa gay may kanira na layone. They tried to come and live the Syrian life, and can rangkel na kay Israeli, ngay kanalaki na layone. Baleta ya, ngay kira itali so na chiu, mer may tiko, may bakarita ka ver na kay Syria, how to live the life in Israelite land. O iranggo ka, ragay may bawati bay durmaki. Bawati bay durmaki na kay Syria, bata kira kay Israeli rabotinggo, ragay kunakina na kay Samaria. Nangauna era kau kina pakambombola na matin to chuta, i papiloni era sanga may baka tao to Jerusalem irna kawe di rumah kingo. Kay satu itu kan background kay Samaria. Irango era kene poso rong dani ko era half caste. Era bimama kay Syria, era bimama kay Samaria. Nangauna sa zaka kina indona chiu ni sa rei di Jerusalem ni mo city ko ni kampas to na kay Jerusalem irna tamatongo irna bakalati-lati. Rasang isasango ira metaro na taka. Ia kawadhuru yani anambong yana mata-mata ni kor ni Buddha, iyo yana mata ni keli ni wai ni ngata, kay na mata-mata ni koro ni benu-benu, kabakare da matua nambai kay Jerusalemi samba suki sombu. Lako niya maya, bondo yana doon na noose, wat kay vida ngayon lalay, trust ako ko, ngay lako, ralako nambongin, baleta, may kunindu ay rayda, dan ngay lebo na bosa, lako, kabakabuna na kinabakan rendre taki, from day one, nasasangan ko. Lago ko yan bong, ito ko waray da matua na vanua kambaso yan ang bayi. Nikila, sabi kaya na darubong ni lewa, turang maramata tinggoka, and the biambula. And then admit tak ni kuwa, so na bunuay tinggoy ng gumbula and ngandra na repairing job. But you really can identify it. Baleta, because you do not take time to look. And we take casual look. Ni kuwa na loto ni kabitu, may kaya ko, loto ni kabitu, and balita na casualness itu weekend na sini admit tu ni tu na lang nga rin repair. Rawa da wan inda kawan na repairing job ni inda sa madanga ni identify takaraw ti ko na bunoy kambaso. Na bunan da sini identify takaraw kina bunoy kambaso ti ko. Peta kaya sini wararay matua. Lako ngay lotu lesumay sao koya. And the second tour na ngaw namin da ulika baka binaka baka malua in detail. Na voce ni kalau kakirana na vitumber na yalo tambo ni kalau mendo laban na matago meron ni kila iwe na vanua ena nongumbula etiko kina na kambaso ibe repeta. Casual look and casual church going is not good enough. Irma dai? Eseng ni birauti. Onema yetu kono ka obia reza matua meron ni kila iwe na vanua etiko kina na kambaso maleta ya na ka obia metakabo. Obia metakabo na repairing job. Tingray tinikabitu. Yene mayo waserua. Awang kay ni sa hoti na nung survey yan ang buong yung leso mayo kadibirang gase aw kadibira awang kay ber kem ni sa raida ni sa tiko bagda ni sa ruso ko to Jerusalemi asa kama yan ang bukawanga na kaya mata-mata di koro to iya to buria ng baik Jerusalemi may nakako ni Roma datiko sa Malabo. It has been too long na disgrace ko sa sinro ni continuity ko.
Rau bada bebe ke muni tuike, sabole kan dio sanga bulu nemba ingo, no muni tiko ike, oni tolerate rau tiko bada na disgrace itu ngo. Da trungo, en lo mani lotu ni kabitu, ndare tu na levu ni nona sa ndo tiko mani teboro, en da tolerate rau tiko bada. Personal application. Santendengo na nonda mbula takatiko na mbula, dhurbungo ni leo, turang ken marama. Nambula en da kilatu, na nonda konsen, satu na weekend, di sini pandonia tiko na kalau. En da tolerate rau tiko bada. Tentu, da beri na bai. Nada kako ni rongo datiko. Sarauta na kena o katitiko may beir na non-Christians that Christianity is a disgrace. Enough. Ikila na muna, erapos doon tu kira. Palta kira sin taka doon decision men taka doon ka. We think that the life we are living now is good enough. Not knowing that in God's eyes we are a disgrace. Na kambasu ni mbaingo ka turang marama. Yan doon merepiata ke. Nondam bula bata mate andua, yana puno wanu inuiti ko nina lutuki na primary application ni itu kutukngo. Nondam bula bata mate andua baleta. Nabi kakambas basu lai tingo esang ni rani batarana kalau mekau tabata ke kenda i nambula tau mundo. Yana puno esule maikina nonon wosa. Ya lo binaka. Karun timodi ono tinka ono ki tinka karun timodi wasi tol tin kono ki tinka binta sando wili ka wasuma. Saya kuan kalau sahabat pun ane bola tabu ke tengah, saya kalau kami bawa buli, pun udah nada, meyakin ane biwan donu take, meyakin apa tabu buli ane kake tengah yang donu, merau kina buana tempat ini kalau me barau take ni sah dokonaki, barau take ni bala bina ke tengah. In other words, me umbita ane nunggu wasanga ane itu ni kuah, go me taka kina na repair, na patching job, eso lima ingo merau ni taka kina. Koyengo ono bagai ngataka me identify takana puno e kambasu tiko, koyengo ono bagai ngataka me pets takana puno e kambasu. Nothing else. Na bosa ni kalau Tuko nene maya tau ya, tau birmai. Na disgrace ngo ane sinti naba kuritiko. Au masu weekend ni ko turang berama terbungo ne lewa. Na nomumbula ke na nongumbula usang ni kila, na kalau kila. Na kawale ngau bina kata me utuko ne weekend ningo, na mbula ka kambasu basu e rawa buana kalau me pets taka. Na lenga and the sini identify takarauti ko ka admit takabwana kalau like nema ya, humbly, we are in a mess. We are a disgrace. Because Rami is too proud, admit taka, ni tiko na lenga na bula. Na isong lotu, na mata lotu, is too proud, admit takabwana kalau na lenga sa tungo. Tau ia tau buriana bay menda ka kuni rongo dati ko. Aung gay mboleira na nung lalango. Au tukuna beira. Tukuna nema yango. Aung gay tukuna beira. Ni sarui bin nakawiyaw na linga ni kalau kena nona bi bagarau taki na tuya na nunggu ilako lako mingo. Utala nona taka beira. Na kango ka sangay mbolea na lomandra na tamata. Era sangay kaya tauya kabirmbai. Ara sangay bakau kau taka na lingan raki na dhaka binakan ko. Ara sangay tegibu. Ninda wili ka na kena itala no turang kena marama. Matai sarangani retu merzakawa na tu ni tarbai the influential people. Wir nambete, wir niliuliane busa, which is very good. Ersa rai wir na temate ni retu sa tuili wir na influential people. Era sambulei. Ersa ngai wase ira, waya busa. Wase na tikinimbai. Kem do na busa ngo, no mundo na baingo ikia. Rawase pa group. Kem do na tambang ngo, no mundo ike me ado ike. Tikom beko so ni lala ni durbo ngone leon do tikon ramata sere me wara ro to matang ken application ni ko. Kadi me kem do yo kito tel nga kito betar mai. No mundo na section nimbai ngo. Era sangai tuba wa group wa matu bale. Kesoy biar taka pa matu bale. No mundo na yasin nimbai ngo. Era sangai kita kana taka. Totok kana taka ni tarmbai ngo. Ia ni retu sarang ngoto keseni pelati na kay ornemi kay topaya na do bingarabi na lubi amoni kay semi na kay arpea ertu san rendre ka bakali kenda kambedi kenda ka kaya na dava na kaung ngondo sakitaka do no talendrendre be ka buana tu these are the very people and do memo sitir na kabasu ni bay ni ngota wira mo era sama itu Jerusalem yani kilana dava wira tale takatu na kambasu ni bay Balet esletu bir nangalala mer duruyani durumai na kiana lowa takitiko na pakatangin nga dinimbula. People are comfortable with that. So we can kuwa. And then ano naman to, my life is good enough. Na kiana kambasu tu,
Low to na pakatangin ngende, esulitun ngalala weekend, bentala wura enjoy the world and come back to God, go to church on Saturday or Sunday and go out to the world on weekdays and continue. We love that life. Na kalau sindraw ni pataraya. Kangau na ersaray daki na ni sabia may virna bay, may maroroy na identity ke Jerusalem, may orang go erasin marutaka. Nikilang baleta, balito erasin ni kayo punuan din ako. Nindua na tamata, esang ni talay takatiko na kaya na may virna bay ke Jerusalem, loto ni kabitu, may baka pinakatakatala punuan sa kambaso, na tamataya isindu doon may tikuige. Karena kay Samaria. Balete ke kay Jerusalem dina, ngo na kay Jerusalem ngo nemaya, emo siti ko ini tu may baya o rongo dan ilang katiko nono koro. Yan ngo nila ko ni meken na taka, er ngay sintalita ka meli baka pinakataki, ir na tamater tu kaya balete era sa ni kay bonwaya. Ir na kay bonwan dina ngo era to bombula, ir na may daka na bi baka pinakatay ngo, ir na tamater tu kaya sa maru ta tu nganam bulaya. Me raw tu nono in and out, me raw tu nono dureni na meda, er lay compromise ta na standard. Awang kay kavirto na kalau ke lo malangi ena bungador na kake mami sa takaba. O ko ke mami na virimbay ko ke mami no na tamata yogi ke mundo ena sianga na nomundo ibota sianga na nomundo na ka men dondo no mundo sin dua na ke mundo baga na numi na ka kito da ka batik ngoi Jerusalem. Ena sin dua. Era gay walilia na nonda zakaka turbunur satu kunoira. Nambay indo tarango ria na kambata wala nga na focus yang gengger na kiana watu. Levo na bibali liay. Rongoda. Iko san rongoda nandina ngo. Iko san may bulida tiko. Wana talitaka, wana marutaka. You will make decision. Mo kila, this is the truth that will repair my spiritual life. And the levo na boso no rongoda, nama katiko. Ngona kera vital noa. Levo na tamate na sekali talitaka, nama katiko. Levo na bibali liay, somebody sasanga, badi oti ngangori badi mai kone tali tone imben bote ki mami ko mbate war ma ndona ngawna ya mo sin dina ilma ko utangi sar I literally cried awada kam to dan bi balo ti bangko to ngoni tangani he was a good friend of mine nagina ko me papitaiso dio tan songoli ngone papitaiso kina endue na lo mani songolotu kira ulevena Anton donu seranga me tu na ya tu liu me toko ni ko ka baka pina katakat ngone tangan ngo ena nang gangga di dawi kalau bisa tiku bisa to nono bula tu ngono bua pati pata pernah kira lain de ngori o pare itu seranga na tamate nambadi main de nga balilay o yali ano rongo da ya nambay ngori na kambatanga na focus na gagera batu kunyalo laylay kaya niya lalay. Levo na ka so far, tu kuni me baleta na ministry ngoka, na lay mate, it has continued to survive. Baleta kami tu kuna, na siyang na nomuniti kina, na kalo kadibiki mami, we will rebuild. We will rebuild. Le engage taki, le involve taki na matintun, doon ang bera na lewana tui, doon na maya. Ena sanga na mundo ipoto na kaungo ena sindure kem do ibana no Jerusalem. Kema bena virimbai, ne mai kalu ena tiko tiki kema. Obvio wili kan dona malni bosa Malni bol ngoi komen na dona bola na great controversy e bola na inspired writer ngau Ellen White ndo ko takwa lebu o manu ni na ungeti kenda na itukutuku e bola ko e membaleta na sasanga kenon do lati so. Ngona kai tuku ni bolongo. There has ever been a class professing godliness. Tiko son lala tamata, ero katiro tiko ni ratamata lotu, who instead of following on to know the truth, make it their religion to find some fault of character or error of faith in those with whom they do not agree. Sa tiko son ay lala tamata, eram buli maliway kento tungo. Non ribala palango, siang ni ramani tu mertokona nadaka ni virimbai, siang tu bakini dina karsa tuira tu mera vangara sona lenga sona zala non rebakam bauta ke non ribala nimbula na tamatango era via virimbai tingo with whom they do not agree. Tuguni, such are Satan's right hand helpers. Irango era okati tu mera lingai matau ni dobe bukan di setan. Era do via bakalati-lati enak yang sangai medlaka na binaka.
Such are Satan's right hand helpers, and they are always active when God is at work and his servants are rendering him true homage. Na ngauna ona yalon dina kia na turanga kia na marama darubongo ne lewa, kau na rongode so na kemo bosa me baka yalo lelei takiko, na numatiko ngori o ira na lingay matao ni indaw wingku kia na isetani. Rongode tiko, me kako ni ba yalo lelei takiko, bia wong takiko rau tiko ngo. Ira ndaw active nga na ngauna etakataka kina na kalau. Nangone te me taka kina na kalau erbi bakalo taki, you see these people come to life. Merbi bayal lele taki. Nangauna o tu kina ina imben wata keira, they don't bother. Nangauna o sabi ngukina, mo sasanga mambula, ena nung biya na kalau, o basikan erayan ramay o irango. They are Satan's right hand helpers. Tunango, they will put a false coloring upon the words and acts of those who love and obey the truth. O iko nyo santo mona kalau mana nandina kau sepe talira raukina o irango namboroya talanotaka tuku na sona tuku dala membaleti iko. They will represent the most earnest, zealous, self-denying servants of Christ as deceived or deceivers. Gonyo sama yalon dina, yo sa tinggoman dina kau sa klaning gonan dina binakata na kalau o sabi talira raw kina may bunlo mamutodo ko. O irna dobi badalay ko, erna o kachiko tiko, niyo ko sa badalay, siya ikon dobi badalay. You've been deceived. Dabolay, expect that. It is their work to misrepresent the motives of every true and every noble deed, to circulate insinuation and arouse suspicion in the minds of the inexperienced. Bagi inexperience, bagi kemuni na sangai wow tikong goya na nomuni zingo manandina. Wirang goya na totolo sa ramera kamburaka na bagi tukutuk ni bagi badalay, bagi bangangai, bagi kemuni na sa inexperience, don't know how to defend yourselves. Goya na sa iniwalatingo. Era bakalalati na sasanga ni Zakambay. In every conceivable manner, they will seek to cause that which is pure and righteous to be regarded as foul and deceptive. Erna sangawiran na nunring ngutaw doko merepresenta ka na kaya sabsaba ka totoka ni bibadalay en dukan-duka esang ni binaka. Tosa ni tal no eki nemaya. Ia ni sarangodo ko sa iniwalati ni kay mam sabriya na bay sa dhunru sar ko kaya kalevadir na chiu kapakililia ira. Asa tu watakaya ko topa iya na amoni kakaya kukoya kasakaya kukoya na ka era viria ke sa mutuka wale endo na fokisi e na gengera sombu na kia nambay bato na veiva lielihai na veiva dadani ione maya batikera tamata era masu dhaka nga nirongonta na levo na distractions obia nakatubu pasala tagi kemeningoka and basi kami no personal life dia sabi sanga memuria na kalau na levo na distractions may sarmo isa na matao na friendship na fashion, na entertainment, na music, na fun, keder do tikong goka ko kila ni baka legat tiko no nomu progress no spiritual life. Now that you try to rebuild, irango erna bayan rati ko mai erna sangat tiko meron reti ko laibi may na nomu progress. Toso nga. Yalon dina masuk tiko wana kalau. Ia ke mamisa virbay tiko kasabe turna baito doko ia na kena derda sa lo na bi mama ia ni rasang ngumatu na daga ko ira na tamata. Ia ni sarongodo ko seni balati ke topa ia ke irna kai arpea, ke amoni, ke irna astoti. Ni sabe turna bai ke churil sulemi, sabaga tekibu mer kakabaga tekibu me birbina kana tikina sambasuki era sangai dhunru bakalebu karambuki verbato ko ira kedenga mer bala ke Jerusalem me to me taro na daga. Ya, usabito na komen goka, the higher the wall was built and the greater the work progressed, the more the enemy and the stronger the enmity. Na toso ngay liw ni dakdaka, kena tor na bay, na lelebo ni meda, na kauko ni bisang sanga. Toso nga na dakdako ni maya. Ni dawili ka na kena ital no etukuni ni sa lebo na dakdaka, sa rubiya waki. Sanga yubo ng biukila, tono nemay ni sao ni rongo ni unang biukila ni tormay ang sa rubiya waki tiko tabi ito sumay paboleka malita na non tabi waki ko na durukin na meda men tabi boleh katimay ni sa lebo na meda sa to kanina maya kemo ni na tiko may tumba you better start making your way inside sa roto ni tiko may tumba ni lako may loma to be ready for the call of duty for rebuilding the walls ni kila nandina ni kalau turang kira marama nandina ni kalau sa basura kisar nga mga na bulin lo to pa Kristo.
And we are trying to rebuild that. By God's grace, we are trying to bring the truth back together again. And there are few workers. Lebu nandere lati. Au senga kiana ni bakatara tutu ni o kemuni na tiko mai tumba. God is calling you in now. Meta mai bebu kita kami viri nambai nindi na me maroroi nindi na nikalo. Atuna ne mai ya kemuni kiana ni tumai tumba. Oni do bisa wianra tiko sarota. It's time to make your way in na kemba me savang elamongo to be ready for the call of duty every morning. And they did. Lako tiko na takadaka. Tukuni, ni salah ko may complain may sana mawi may sana matao, sarui lebu ng beno. E taro pati ko, nene may mitakataka ng binim beno itungo. Nikilaya na lebu ng beno ito na nandambula. No mo personal life. Tapos mo identify taka na po sinikalaw kaya na mas turang, hindi bakatakilabia, ibe na puno, tiki din ng gambula, bakalatila tito kay lebu ng beno. E senran rebuild tika na spiritual part of life, go. Palit lebu ng beno ito kaya. Saririmbiu mbeka na la sa papurubola, but you still have those music. You still love your music, your worldly music. Saririmbiu mbeka na music, but you still love your food. Irang ko nang beno, irang sebala tala itu na rebuild. Sarimbiu mbeka ko, but you have that illegal relationship, young man with that young girl. Terhubungan nila ko so nang beno irang tiko, bakalati tiko. Give it up, please, give it up. Balete me viri nambay ni no mumbula me mat tua me kau-kawa. Kapakakina nakiara sangay me wakandeta kinandina. Ko esa talaragi sombu kambasuki. Ko ira era sa viria da kinambai, ke ira era sa ndaudola, ke ira era sa kauka, era sa zakazaka, era lingandra ka taura na yarangi, era lingandra kandua. Au sa tukuno tiko na lebu nga ni kena tos da kinambai, na lebu ni meda, na lebu ni beisakasanga. Sangka tiko na maya, tau da ko may tumba, nila ko may lom, med sa may zakazaka. Se lebu nga na bisa kasanga, satu kono ko ya, Andra, ni darango da kena italo noa, radaka da sona timi ronduri tunto kuno me ratoruto na moto kena iselewa, me Andra tumba saru, si biasa nga na bisa kasanga. Sa laku na ngauna, satu kono na maya, I think we all have to be involved. Kaya tahu ko na tamata, no mo itu kaya nandun na lingamu, no mo isele nandun lingamu. Zaka nandun lingamu, no mo iselewa we nandun lingamu. We have to fight this war and work at the same time. Erang kita kapan nonton turang merama, tukun nak kini tal noa, ia ke mamia zaka tiko arsa tauro tu na moto, endo nak kini wasi, may na matakada kaya lawa na kaya na rai may na kalo ni lomalangi. Matakada sa tikun na zaka, era kita katuya, may lawa nga nilelo rai may na kalo di sa zil kalo demo. Nehemiah accomplished that marvelous work in 52 days. Tamani zaka may zaka na tamatang. Tamani zaka ko kawa. Baleta sana kita raw ko ay una lako au na siyang lebalo singauna. Au sa kilati ko na lew na bisa kasanga, I'm focused. Au na siyang ni batarain dua na ka may na mawiki na mataw ka na bisa kasanga may make me lose focus. Turang marama darungan nila ni damay tinan nang dito ko ni ko ay na kam experience ta. You must learn to stay focused. Nikila, nangaw ni Karuni Vallebu na matay ni Soviet woman may invite tayo na White House. Lyudmila Pavlichenko. O kaya, the world's deadly sniper in history. Yalewa. The female sniper in a history keburu that had the most kill. Elewa ni Rusia. Kung matay ni elewa sureti na White House na ngauna ni Roosevelt. Later ng ko ay daw na buni no ng mutua. Tuno ko ya do na incident kero we leda we talk about the kay do na kay Chamani, a German sniper talaga. Tuno ko tol na singa, tol na bongi. I did move. Baleta na sniper ko isang atal tu kami binayaw. Au senga niya wala, singam bongi, tolo na singa, tolo na bongi na nagubang raido to kanila ni Chamani ko. And the German made one move too many. I shot her. She stayed focused. Senga niya wala, senga na kana, tolo na singa,
tolo na bongi na ngone leongo. No rabot toka. Tu no ko no tal noa. That German sniper made one move too many. Tu no ko na kandi na dava na mano do kati e bole kati au sengani vatra me distract ki au. Pero ngone lewa into tungo na dona buru ke dona ngono sale distractions. We are trying to rebuild the walls. We are trying to keep God's law. And we are trying to tell everybody out there to keep the law. Kako ni musogi bata na dina ken laso. Na level ni distractions. Kena level ni bisang sanga. Sa the kabi kenda le level ngoka. They're supposed to be engaging ourselves in rebuilding the wall. Get distracted easily. Pamimi bikim ni na tambangoni. Challenge na kim ni maraw ni uri de level na tambangoni. Ni malele tiku maya nandina. Sama tata tu yan ay wala tambo ni tukuni. Kim ni na tambangoni. Na batu ni tambamu ni na batu yakin na tatang kora kalau. Sa tukuna taga vida na history keda ni revival kau na history ni tuku ni lutu pa Kristo era tegu utang na youth. Na ngau na batanga na teworo kilango ngai baka ngata na youth ya merlei marau taka na kanimbule ni buru-bura. Na sa bo sartunga na ibobo ni benu sa lay malay tu so sa dua tu ni katul ni vana pa ititoko sa crutches. Ta sa ngami sulia tu na bulongo ri wako ya ambulia. Itu no kino Solomon ni nanumi ko ya kambuli ko ni osya robotiko. Menda bita ura kita kana sakataka ni kalau tamai bita ko naki ana dina me biri nam bai ke Jerusalem no nondambula me kakko ni bakatara na tevoro me duru itu mai keo kilani tiko sana mulumumu you make an effort, make personal efforts bita lagi takalo yan suliana kau keo kilani bakatara me tagi ko tiko dono no friendship dono no relationship ngone leongan tengah give it up. What is that compared to eternal life? Kaya kau kilani bakal lati-lati tiko na namu job, give it up. What is that compared to the bliss of heaven? Aku tu tuku na babida. Na bu na desang ni nguki na lotu, pasi bendo weekend ko ila malang. Waku ko mo lo malang mo geli reida na kay paro tara tumbeta na bolotam sa tuku na tiko. Siang ni reida na matin tamata, siang ni rongoda na dalingan ni tamata, siang ni duru raw na baka sama ni tamata na katutoka sa paro tara tu na kalo menon ro irelaman ko. You have no idea. Until we get to heaven, and give up you will never be able to understand that in this life. You know, sacrifice give up takana turana e may viria na no mumbula me binaka. Iko na sekani kilaya na bulongo. Pagaw ko may lo malang. Pagaw ko mo yado lo malang mo li reida na kai paru takana kalu. Ko tukono kino chisu na zaba na kena yanga buan dona tamat me rawati buru-buru ge valian yalona. Tukono kana zaba mbeka na suliana tamat ya me sauni yalona. We have to rebuild. Terbungun lewa turang kena merama ena dundun meripeta kena bunoi kamasu nono dambula. Lewi ni lo tu enda satu ni kuwa nandina tikungo buru-bura ena dundun rebuild taki. And God is calling on every single one in that area. Kuni na numan yung lako mai ke as a visitor that you have no future in the work of God. Don't ever think that. But kay kila na kaloni bakaki na kaya sinikaw ti kumay kini ko. Kaya sa hindi takabi ko mamalele na ito kutungo. O rami asin raw ni bunaw doon tiko. I'm just lucky to be alive so far. Maleta ni kune lang dren ko na tamata. Ni kila na karon ni bingon wasitin ko tingan na diwa. Ni saberia kin mata icoba bura-bura tau doko me tota kapaka indina na tamata endo dono na lamana boa. Kay tamata ko kune dren ko. Matagali tamata wata kin maya. Same inspired pen ni Ellen White tuno ko ya na restoration wata kay na revival era toleda kabo sir pepeli wata kay esera wata kay nemaya representa a group of people that will do the very same thing in the baramoyo di bura-bura. Aukilan inda tungo so bikemuni and again namag may papitaiso. You might think that you will begin then. You can begin today. You do not have to wait for baptism. Begin today. And namumbula repair iliungo. Nakalu en sulia nakawawa. Nakalu en baru tagi.
Nehemiah made the decision, Nehemiah made preparation, God facilitated. Johnny wasediwa meu tinia. Santondono meu kita kana daga i koe sa tala iau mai ni sa singa toka. Sa pole ka mai nambongi, sa singa ni daga rau kina indona tamata. Tuko ni tikuna kalau Yesus Kristo, santondono meu daga tikuna daga i tamangu. But sa pole ka nambongi sana singa ni daga kina dua. I have to work now. Ni kelas sa pole ka menangon dende turang berama terbongon nila. Untuk vital noti ka nanono series ni Global Treasure Hunt sa shutdown tiko mai buru-buru. Sa shutdown tiko mai buru-buru. Sa sindri yang kita kapal nona kana kaunea. Nangaunong goka, nangaunong ni rebel. Tukun tiko Yesus Kristo, nambongi san sindi daga kendo. Ya na puna tukun kino nema ya ni tamai tinene itu kutuni kuwa. Mai nama takadada kem ngai zengu ngani sa dil na kal-kal. Na ibola tambu torang kem meram na kal-kal pa bali-bali tak birna yang ilosi. Nir nambase kemai na yang ilosi. Na nona le sumo Yesus Kristo na ngai zengu na daga. Adalah kita katiko. Seangan in the temata experiences. Niklana kaya totoka meu tinia. Nambai me Jerusalem in spite of all the hardships. Pati kena tataro. Kay taro tingain 52 days. Niklaw dia tarbai. Warin liso may pambambula. Era tungai kaya na temata era numutunin non Jerusalem era kay Samaria. Kambas tu nambai they didn't bother. Baleta era sedi kay puno dia. Wira era lesu mai tiko pambambula era kay may biria na bay kay Jerusalem. Ready kay munia na lesu mai tiko pambambula ni tungo. Tao tungan na lotu ni kabitu, kay may bitungan kon lotu ni kabitu, kay may sin bota taka tu na kaya na basuki sombo. O kay munia na lesu may pambambula ni na may biria na bay. Era sinidala. Pati anak katu na bos ni kalau. Wira era lesu mai na tiko pambambula era na kay may biria na bay kay Jerusalem. Wirio jan bay. Newton ya wili kana bola tukuna na kalau bicara mai vola as the book was coming to a close. Wasi 5 kolting ni tini kero ye ko irna nomu. Erna terata le na be korosa lala makawa. Ona tau ya bota katale na ya buni tamata eliusara. Ye ko na baka tokai o ko ya ka baka vinaka na tikina sa kamasu o ko ya sa baka vinaka takatale na sala metawa na banua. Sintu kuna nakalo wecer nama katiko son lalamay ka ruto na flying bill ruto na lakumay ruto may takap na tarmay ruto son lalamay Korea si may Taiwan ruto na lakumay through N8 meruto no the very same people. We can't analuto ni kabitu. We do not expect the people that come out of captivity to rebuild. We do it. Irangan na nomo. Erna terata el nabi korsa lala makawa erna baka binaka takana tikina sakambasu me binaka sala me tawa na banua nagu masu ni ya na kaya tanata kamani kuwa dine ni lebu tu na disgrace itu ena no mumbula kunya lo lelai. True, we have been a disgrace so far. No mumbula, no gumbula. We're no mu friends, you may have been a disgrace. Verbo rere no mu vito rakbatikir no mu fellow youth members. You have been a disgrace. You profess to be a follower of Christ, but you have been a disgrace. Kuni yalo laylay. Lebu tumbe kanang beno ito ino rumbula. Kuni yalo laylay kina. Rango nelewa, baka kino kemuni. Turang marama ito tingokan. Dalang may nabi matububala, nabi background, na neighborhood in dalang may kina. Nonda yabusa, nonda matanggali. Napunua baka turang ay nanduy tapo tumay kina. Ray, we have been a disgrace. People look down on us. Kanta sa ngamen we are wrong odake. They step on us. Kuni yalo laylay. It's time to rebuild. Kuni lang kataka kaya kanta saru ilewele lai, kuni lang kataka kaya kaya ikun duang ngau, sa singko manandin ko na nomu matubu bale, sa na nomu banua, sa na banua, kuni alo lai, tuko na kalau, au na tiko pat kikem daw, iko sa kapana babaraw, I will facilitate. Tuko na nemaya, kima midaka nga, na siyang na nomu do iboto-boto ike, na siyang na ikem do ibona nomi, nema mi kalau, na sa kapana, nema midaka kamyanga. Beba kalau nga tayo ikem ni ike na kalau. Na diyo ito tinisere mendal nga tabanta, nanda acknowledge ta kung kalau turang anam benu saru ilebu na ngumbula. Nunggu bal-bal na ilebu. Au kira na nomuni bi mga sama-sama ta. Au kira na nomuni loloma bi ya unikua. Nanda lang ata bata na seryo ngoka. Seryo raw na lang ata. Au kilan inda sa lang ata o tike sa community. Au kira ruto na leni mat serlebu. Medar sila na kia na to. Nanda bi bukit akan na lang ata may buni lomata. May kena effort. Siyang ni serende na kila. Nanda lang ata bata ni berindo na nonda masuk. Kira menda tudake.
Kaantala nga tabata na yoti ni nota sere. Kira menda tiko sombu menda wadu warna ulunda na paro roko au na tekinduru eu tambor na yoti ni na damasu wike muni sakana kalau lebu na kalau ndau loloma na tamai Yesus Kristo sakana ne mami wakamula ororo tai sakana ida muni pinaka lebu na nomuni loloma lebu
na nomuni binakata me wakatikori tale na langi-langi di nomuni dina. Peletanan dina ngo ena besireki kana bebak mulai. Oke mami sati ko matamuni na lube muni na matang di kuwa kaya mami sarongo na itutu ni bembole ni na biria na baike Jerusalem ne maya. Naki o koya ada kapasaka no na wawara ngai be bara doko naki buana tui. Oke muni na tui ni tui oke muni na kalau ni tau ke Jerusalem ni tau ke anandina. Era sanga ni rauni ni baka sabulinga tu ana no muni be doko naki ke baka mami sana naki ko. Era tiko na lube muni matamuni era sa ndomo na nandina sa te bumera mai kila kaki na ni kuwa. Sobeira era na binakata mera tiki ni kenan tutaki mulataki ka waka binakata kitale na bunua sa kambasu. Nanon rambula turanga ya matatu tu ya matamuni ni kuwa uke mami kethen wai tu na tiki ni mami bula daruka datu. Kambasu. Nduka belu matamuni. Au masu be kimuni na nraka ukawa nrata le chisu ke mami sereta kada sigale ngo ni na biba sabataki. Mbokota sar ne mami dangadala ka sule be ke mami na kaukawa me ke mami dakava na dagada ni birimbai. Na lebu na baka tuturanga na bula makawa na lebu na nona bia baka lati wer na meda na rongoda na sasanga era sabe dakava na lube muni mer muri ke muni era tobole mer biba ya lo lele taki. Au masu be ke muni ni na kabira mera fokus tiko na non rasa sangoko. Di tiga bata kira turanga ni wakan dei takira na tambango na turanga marama era sati ko ngora sama reida na nomuni dino ngo ni sulebira na ganga meram bulang ganga tiko katuta katiko me kaku ni ngai rongo dati ko na rongo ke Jerusalemi. Ke mami sabi an dua bata ni kuwa bagai songo me ke mami tu kaviria na bai me ke mami kaku ni rongo da. Ni ngai ipe bakaruta kisaka kina na kalau. Au bawa ni binakan ni sarungo dango kau ni na dakava me rongo kina na edamu ni na itau kenin dina. Au masuka kane ada icisu nene mami turanga kane mami wakambula. Amen.